बारी बारी खा काम खाक जमाया फैयो दिनै चिनि TTAADC गभर्नमेन्टनि একটা স্মরণীয় সাল ঐতিহাসিক দিন তিনি TTAADCनि প্রশাসনनि উদ্যোগে চুনো যত সমাজপতি চুনো তিনি নিয়ে আহা এবং তিনিরও চুনো একটা ফ্রুটফুল একটা ডিসকাশন হা চারটা এজেন্ডা তৈরি উপর হা ইমপ্লিমেন্টেশন অফ চিনি কাস্টমার ল কম্প্রিহেন্সিভ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট তারপরে প্রোভাইডিং অফ ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট পাত্তা মিসেলেনিয়াস বন ব্যাপারও जों খুব ফ্রুটফুল এবং जों খুব মানে এত जों চিনি ডিসকাশন এত হামহা চিনি যে দীর্ঘদিন যে কাস্টমার ল পেন্ডিং দङ আবতাও TTAADC গভর্নমেন্ট এক বাইকেন এবং স্বীকার খেয়া যে जों ফ্রেম খেয়ে जों ADC গভর্নমেন্ট নরিমো আবনো ADC গভর্নমেন্ট একটা এক সার্কুলেশন খেয়ে আবনো जों ইউটিলাইজ খাইমেনাই হিয়ে এবং একটা जों সার্কুলেশন দিননাই যেটা একটা ঐতিহাসিক এবং চিনি একটা সহায়ক বা তারপরে সেকেন্ডলি যে কম্প্রিহেন্সিভ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট আবন বয়ে जों যত কমিউনিটিনি লিডার্সরাও जों অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি খেনাই এবং আগামী এক মাসও जों চিনি ADC প্রশাসনও जों জমারি ফেনাই বিভিন্ন এরিয়াও চিনি যে কমিউনিটি বেস ওয়াইজ যে ডেভেলপমেন্ট নামও আবার जों খেনাই ইনকে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট এবং ফরেস্ট পার্টনার বয়ে जों কনসার্ন नि সাব জোনাল বা জোনাল আরও जों চিনি কমিউনিটি চিফ টেনनि মাধ্যমে সার্টিফাইড খেয়ে जों আরও জমারিনাই এবং जों আশা খেয়েও যে তাও একটা ফ্রুটফুল এবং প্রশাসন লেভেল তারপর থেকে একটা जों মানে করা স্টেপ মানানাই এবং जों হয়তো ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট এবং ফরেস্ট পাত্তাখন जों মাইনি হামবাই তিনি ADC হাফাং বেরিংজাক মিটিংও কলাই সমাজনি অংয়াংমা ফাইমানি বেলাইখানো কাটং থকা তামনি বাগি হিমালে চিনি পুইলা ফাই নুজাকা কলাই সমাজনি কাস্টমারি লোন তুইয় কয়েকটা রাজ্য সরকারনি লাসাক জাগলিয়া বা আপনি ইয়াসাক জাগলিয়া আপনি বাগে কিফিলি রহর জাকা মনো অরফাই খানাওই বেলাইখানো जों डिसिसन नाका जे सिनि कलेज समाज जेटा कास्टमारि ल प्रेक्टिस खाय दङ आबोनो जों जारि तन्नाय त्रिपुरा सरकार कलेज समाजनि कास्टमारि ल'नो 3-4टा कारणे जेटा किफिलि रहमानि जों आबो मानिनाय मेया जोंनि समाज जेटा सलि दङ जों हायनो हाय आबोनो सानफिनाय जे जोंनि समाज जेटा सलि दङ आबोनो प्रेक्टिस खायनाय जों ओमफ्राय बेलायखानो गाहाम आबोथ' बेलायखानो कारन जोंनि बेसकां आगय थांनानै जेटा जों सुबासोमानो सुबासोथ' जों बेलाय गाहामखौ मानि दङ बेलायखे हामबाय दिनै जों जत' जोंनि त्रिपुरासा कमिउनिटि नतैयै कायसा प्रग्राम खालायखा जत' हदा जत' समाजनि समाजपति नतैयै अ जागा जोंनि EM कमल कलैबो दङ जोंनि CU दङ PU ल दङ बे जत' समाजपति दङ दिनै जों डिसकासन खालायखा बेलाय कन्स्ट्राक्टिभ डिसकासन ओंखा दानि के जों जोंनि समाज जोंनि हदारावनो बोसकां गोदोमा बोसोरावै जों बाहायखे थांनाय मा खायनो नांनाय जोंनि समाजनि बागै बर'नो तैयै कमिउनिटि बेस कम्प्रिहेन्सिभ कमिउनिटि बेस डेभेलपमेन्ट प्लेन खायनायनि बागै जों साखा बेबो जोंनि फरेस्ट पार्टा कमिउनिटि बेस फरेस्ट पार्टा जों एप्लिकेशन साबमिट खायनायनि बागै बेबो खास लैंड अलटमेंट सबमिशन खायनायनि बागै सालाइखा बेबो कास्टमार ल जतनि समाजनि गोबांमा 17टा कमिउनिटिनि कास्टमार ल रमानि बिसिङाव 11टा कास्टमार ल सेन्ड बैक रिटर्न बैक मै फायखा बनबो जों डिसकासन खायखा प्रपार डिसकासन खायै ब जागा मडिफिकेशन खायनो नांनाया अमहायरनो तैयै जों डिसकासन खालायखा जों बर'नो फरेस्ट पार्टा खास लैंड अमाहायरनो सबमिशन खायनायनि बागैबो दे दखा बर'नो बोसकां मास कायसारनि बिसिङावनो बर'क बहायनो बन रवानि बागै एग्री खायखा बेबो कम्प्रिहेन्सिभ कमिउनिटि बेस डेभेलपमेन्ट निवा बर'क समयनाखा जे बाहायखे जों जोंनि जानिजा कमिउनिटिनि डेभेलपमेन्ट न जोंनि सरकारनि थानि ADC ओंथों स्टेट गभर्नमेंट ओंथों सेंट्रल गभर्नमेंट ओंथों बर'नि इकोनॉमिकली सोशली बाहायखे डेभेलपमेंट खायनाय बर'नि कमिउनिटि न कुसुगति सानि बागै बोसकां 100 बोसोर 50 बोसोर
bahike chini ostito no teibo kaham khaimana chungsa sa khaimana hairong tei joto janja community ni chief rok kok salaikha ge chung borono সময় রক্ষা বরক জন্য সাহায্য নাই চিনি এডিসি প্রশাসন চিনি মহারাজানি নেতৃত্বে বসকাঙ্গ চিনি প্রসারণ বাহিকে কাইছা কাইছা সমাজনি তাবো গলগৈ তমাই নতি সালাইমানাय অমরন তৈ মহারাজাবো বিসি কনফারেন্সও ফাইকা অর জাগাও চিনি মহারাজা সাজেশন রক্ষা যে বরনি কাইছা কমন এজেন্ডা joto community ni common agenda to boi home minister ni thanigo buskango ta home minister phai tongo NEC ni plenary session no o jaga borok malai bahaike community ni common agenda development ni purpose ungthung chini land rights ni purpose ungthung chini legal rights ni purpose ungthung botromno buskango home minister ni thani toboma omono decision nalai dihi chajaka ge joto samajpati ni ang asa khayu tinini o meeting khaimani chini live mao tabo no puila ango tani ge kuno development plan ungthung nini customary law ni ungthung chini land ni rights no ungthung agi ADC wo asa kedengma kok salajak phanu proactive ke asa kok salade chini period bu haine chung morono community based development khaini bagai chung ADC Haphang phaike ni Bubagra netrite chung borono land allotment rokha position letter rokha je khomulango joto community ni kaisa head office khaimana tei nge chung tabok nayo chini Bubagra nayo je community development ni tama na specify khayo joto no janja community ni hamkraini bangai one sok thung omono tei ni tini meeting khailekha boro ek mas somoy nawi tabo submission khaipene जों बरक सबमिशन खायखा हेंखे चिनि ऑफिस नि स्टाफ बाय चिनि ऑफिशियल स्टाफ बाय जों बरनि सामंनो बाहायके बसकांगो तैबो आगोवै तंलांमानो जों सामं खायने हामबाय।